May mga estudyante. Gina. Saan na, ma? Wala rin nila. Mga restaurant sa balay. Naunsa kaya si mama? Nak! Ma! Nak, kawasa ka mag-istorya sa ta. Kadali lang. Sige, ma. Nak, nakoy paila-ila sa inyo. Basin makatabang siguro ni sa atong mga bayron din sa balay. Sisa na, ma. Mas angat pa sa ato anak na makatabang gani sa balay. Sa day siya. Mas dato pa sa ato order. Sige na na, kay makatabang manggodi sa ato ang mga bayron din sa balay. Dili ko, ma. Anong dili man ka nga makatabang man to diri bayron sa balay? Anong kailangan pa man? Daghanay may paraan para sulbadon ang ato problema. Forced marriage affects from many communities and cultures, although most cases involves young women and girls between 13 and 30 years of age. The effect of forced marriage is a long-term psychological damage, difficulty forming healthy relationships, increased risk of domestic violence, and limited to resources. According to Republic Act No. 7610, Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act, in Section 10 says that this law provides protection for children under 18 years old, from which includes situation like forced marriage, which is punishable under this act. Adunay mga kabataan nga wala pagani kasabot sa tibuok kahulugan sa kinabuhi apan gipugos na sa mga desisyong dili nila gusto. Usa sa labing kasakit nga realidad mao ang pagpamugos sa kaminyuon. Usa ka matang sa pagpang-abuso nga hangtod karon nagapadayon. Ang forced marriage o pagpamugos sa kaminyuon mahitabo kung ang usa ka tawo kasagaran minor de edad gipugos, gilimbungan o gipalit sa kasabutan aron ipakasal sa usa ka tawo nga wala niya gusto. Kini usa ka porma sa human trafficking, child abuse, and gender-based violence. Sumalang sa Republic Act No. 7610, Special Protection of Children Against Abuse, RA 9208 ug RA 10364, Anti-Trafficking in Persons ug RA 9262, Anti-Violence Against Women and Their Children. Klaro nga ginadili ang pagpamugos sa kaminyuon. Ang mga ginikanan, guardian, o bisan kinsa nga mopugos sa usa ka bata ipakasal alang sa personal nga interes, mahimo makasuhan o mapriso. Ang Department of Social Welfare and Development o DSWD kabahin sa mga ahensyang nagapanilipod sa mga biktima sa pagpamugos sa kaminyuon. Ilang responsibilidad ang paghatag og psychosocial intervention, legal assistance ug temporary shelter sa mga biktima. Kung adunay kahibalo o pagduda nga adunay minor de edad nga gipakasal nga wala sa hustong kabubuton, ipahibalo kini dayon sa kapulisan, barangay officials o direkta dayon sa DSWD. Ang inyong impormasyon mahimong makaluwas og usa ka kinabuhi.
Walay bata nga angay himuong bayad sa utang. Walay bata nga angay pugson sa usa ka kaminyoon nga wala sila kasabot. Ang pagpamugos sa kaminyoon usa ka krimen, dili usa ka tradisyon. Panahon na aron kini tapuson. Kini nga impormasyon gihatod aron ipahimangno sa katawhan nga ang kaminyoon kinahanglan buhaton sa gawas sa pagpugos ug sa gawas sa kahadlok. Kung ikaw adunay kasing-kasing alang sa kabataan, pahimangnua, tabangi ug isumbong. Ang imong tingog mahimong hinungdan sa hustisya. Pasensya jud nak. Dili na lang ti kapugson ko kana naman imong desisyon. Pasensya pud, Mang. Naka-storya ko ng ato sa imo. Sige lang nak.